Siranema anga jekulu nyamaw fe ko ne ka lase jama ma video sirane madi ko ne ka laje ne hakilina ye muye baraka to kay ne ka hakili fola mais video laje li ko fe ne ra ya ngania ne ka kuma kan ba wala sa ka lase malian do ay ne toro ay ne jigiti ay ne jigi waro ay ne kuma shuru wa ay ne fu ay funu puka si hakela hake muskile miri ladi katashire ka fo ne be ka mune fo ne da ko muti ka fa ay si ka ay nasi ka hakili si ka miri ko kuma ne sa fa ka mala abeka famu walma ateka famu nebe ka mune fo muteka famu nebe ka mune bonne dala muteka famu bamananga fa tuko mai to bukan fa tuko mai hakin na fa tuko de mai wa je suis agressif de wa me ka keni dusu de wa me ka keni prene wa ou bien be ka mune fo malion yeni malion teka bukele ne famu ne rebe ka yere ni ka do malion o teka mune famu ne dala ka kono ne ti fe o de do wa mune be ekra et malion teka mu famu nebe ka yere ni ka o de la ne kalela malion ne kuma na de Malion ne do fode ne ya fondala ka yiran kewole la ka yiran malion na femu be ni kono no kofi dombe mo yu ka chubla ku ka barobla ku ka fiombe bla ko walsa mo te kono no chendo ka no fina mais malion okma awe fese sa onko muneke ayo fanya on fana ko donsa walsa ko inga fam aka gelene afamna ya ni sa sa basoro ko la fini no ma famu oye ko tu se ko te fam tu malion mali démission flé abalma munu ashiji munu jilikilena munu tara ko beta faso kuma boka do on ni muguche o den anu muso de flé ada kalo chamambo ay lay judi malion ma mo on mena do on wajekulu amena do jigi koro ninka den munu kan ata école kan ko lu deme warsa u bega chance kele soro ninga takala yola takala ke parce que anya famu ko ni yame jamana afoko démission ni yame démission dra afoko mo kala ni ana ko dona kada ka jamana ni kala ma bas ya kono ni kala ma sabata kono ko do metanga yafe ni ko do tanga yafe jamana bega tawrota ani jiginta alaba laba o bega bolo dingon tamaseke fade on sako maliani kuma shulu ko rute foi soro diena mute poroy ka fo ke bena yatimé dum deme o ala ka kenedi ni kene sigi ki bena firi to deme o ala ka kenedi di ambalma na barake ñu na je ñogo muy force patriotique de renaissance ya ngani asiri dim seni keme ani dim seni biduru ko lu suganti so madaina bena sigi firin di guma kona deme baga kera je hu nani mulu yu deme ni finini mais u dampe oye ko u bena continuer ka demsenu fana parene demsenu mu masam fe anenu u parene bañ man ko bañ no fe demsenu o ka parrainage be wa flama kaluko mais so ma dayna u nana kana andeme ni demsenu fini keme ani biduru de o demsenu fini keme ni biduru ya ngani asiri dembam folo mu bena musu bisa folo mu bena nu donge be complexe criminel do luma o ye bawo reta muso ay gira fola donc bare na me madame mega na ka groupe fu woni mana barkada woni mana ala be soldats qui sont tombés au front. Donc les soldats se sont battus pour la nation, ils ont donné leur vie pour le pays. Donc c'est un devoir pour chaque Malien d'intervenir pour soutenir, pour aider les enfants qui sont aujourd'hui orphelins. Donc c'est dans ce cadre-là que le PDS a initié un projet pour soutenir les enfants qui sont dans cette situation. Donc c'est pourquoi
aujourd'hui, nous avons décidé de venir donner des kits scolaires pour que les enfants puissent être soutenus dans le domaine scolaire. Donc nous avons décidé de parrainer les enfants sur un long terme pour que réellement ces enfants puissent réussir à l'école, qu'ils ne sentent pas le départ de leur père, mais qu'ils puissent être soutenus par les Maliens. Mariam video in lajale kofe ay ne nindi ay ne toro ne sigi tuni ka miri kura kura tuni no ali bi no mani ko infam do be ka mugu ci jamana den to la ko lu bola ko nina ku deun ke falawiye ku deun ke yatimawiye ku muso sigi pour yala do sile me ka fo bamako ko ala ka dine ko de wi baliye ko ni mawo maso ko kulo tike ka bo kambada la ko ni sura sikele fuga ko fika do aljana la o kuma me ga na folo mun so ana nga jekulu mun be ka ta barake nezila fontanina sirabo ka sojasula biro kono o kuma olu na fara anka ana nga jekulu ko kuma anga je anga no deme il faut l'égalité des chances. Ajara ba bébé. Ana. 6 ans, 6 ans. Angèle Somoro. Angèle Somoro. Angèle Somoro. Elle a quel âge? 6 ans. 6 ans. Le colonel Fofana. Regardez la photo. Mariam ay ajaraye funakeni aw ya Angèle funakeni o ma donye wa domuye mais domato o be ɲiningali la k'u fa bɛ min ko n'a taara voyage la k'u bɛ ka taa u fa nɔfɛ ko ajara ba bɛ min a filɛ nka ajara fa dun a bɛ dugumakolo 7 ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛ y'a ta jumɛn nɔfɛ a faso nɔfɛ k'a ye mun kɛ foyi yalima a sɔnna ka taa nin di faso kama jɔn y'a nin bɔ minnu bɛ ka marifa ta ko ala de ko ten maliyɛnw ni ala yafara aw ma ni mɛlɛkɛ ninnu tɛ yafa aw ma ni ala yafara aw ma ni den ninnu tɛ yafa aw ma ni ala yafara aw ma ka sɔn ka muso ɲini ka di aw ma alijinɛ kɔnɔ ka aw sɔn ka di da aw ma ka vin servi aw la ka namasa ani tamaro ɲini ka di aw ma ni mɛlɛkɛ ninnu tɔɲɔni kɔfɛ bilahi o ala ten ne kalela ala la o ala ten minnu tangana u musow bɛ yan u denw b'u kɔ bɛɛ bɛ Bamako gɛlɛya dɔn sisan anw bɛ se ka nɔgɔya min lase aw ma an b'o lase aw ma ninnu ka baara ye min ye u b'a ɲini de ala dɔrɔn de b'a dɔn u b'a ɲini wɔsi min na ka bɔ u kun ka n'a di anw ma kan k'a di denmisɛnninw ma maintenant a ka di olu kɔ o ma n'aw ye an ka laɲini t'o ye n'u sera ka na mɔgɔ ka bɔ Faransi ka na denmisɛnninw bɛ yan denmisɛnninw baw bɛ yan anw yɛrɛ bɛ yan an b'a ta k'a di denmisɛnninw ma u ɲɛna a b'anw jɛya a b'aw jɛya anw ka laɲini o de ye ministre fila bɛ tɔgɔ la ministre de la sécurité et de la défense président tɔgɔ la CMGA tɔgɔ la ne yɛrɛ tɔgɔ la an b'aw fo k'aw barikada an b'aw fo aw ni baraji merci. Remercions le colonel pour son intervention. Maintenant, nous appelons le capitaine Merba Traoré pour faire un ramassé de tout ce qui vient de ceci. Ok, merci beaucoup. Donc, avant de commencer, j'espère que le directeur va me donner un mouton aujourd'hui. Parce que son élément, il m'a baptisé ce matin Merba Traoré. Donc, quand il y a un nouveau baptême là, c'est le mouton. Aïwa mbade aslamaw ne b'a fɔ ala masira la sayidina muhammad wa ala muhammad wa salim ni barka da Allah taala be boyasi kira ma kisi neme caman b'a ye n bɛ se ka ala wale ɲuman dɔn ala min ye kɛnɛya di an ma an ka na ala ka kɛnɛ kan awɔ ni ne ko ala ka kɛnɛ dɔ b'a fɔ ko capitaine Moriba Dunbiya bɛ ka kuma service social kɔnɔ k'a ko ala ka kɛnɛ n'i ye kɛnɛ sigi k'i bɛ yatimɛdenw dɛmɛ o ye ala ka kɛnɛ ye n'i ye kɛnɛ sigi k'i bɛ cɛsa musow dɛmɛ ala taala ko k'o dɛmɛ tɛ mɔgɔ ta ye dɛ o dɛmɛ ale yɛrɛ de ta ye o tuma nin ye ala ka kɛnɛ ye an bɛ barika da an dɛmɛbagaw ye n'o ye FPR ye madame Meiga i n'i ka jama aw ni don bɛɛ an kan ka nin kuma in fɔ parce que a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ɲɛna olu bɛ kɛnɛ kan bi n'o y'aw fana dɛmɛbagajɛkulu ye n'o ye Faransikaw ye k'a dɔn k'a fɔ u bɛ dɛmɛ min lase aw ma
sangani wati awni deme mena kana yatime deun deme naye no ye armée ka orfelaw ye sigate ola naye madame mega fo ambe PDS nyemo fo ka boya fo farasi ini ka tondeun présidenti ini che amba fo ka wali mando note ni mo tara tunga fe bi tunga mandible tunga ngelara o kato o bara la tunga fe katla ka musaka bo ka wali man donke ko mulu tora faso ko la ko ko luka deun deme ayaun wasa ayaun niso dia ninde mali na fara ko mali dewye fakile bakile ninde boke ambe barka dawye note ala ye sorodi doma o madili ka mo deme ala ye jebedi mo doma madili ka balma deme jago ka mo wore deme o mo mun buto tunga fe kanike aw ni fuli de kaka donc foli mbenen do neda parce que tsamuso nun kalfalen do nedela nede yu ka coordinatrice ye otma ni na demeke o demeke ra nede ye otma debisenu andew u be nisodia minke bi o nisodia te bi tsamuso u be nisodia minke bi o nisodia te bi ni ye yatimede u be falato nisodia dron ni a nisodia dron la husube munmunu abe yere o herede ambe do kawye abe tunga fala ka tunga dowe ala ka do tunga kalu dibila yara bi ala ka kisi tunga basima a here na korta na daraja bela bulala ka dawma madam mega ini ka jama ambe do kawye yara bi asala ka jekulu ni tafunga di awma asala ka ummeka orfele nunun deme ala ka udebe bago deme aketo boka salla muhammad awite awere aywa sisan ambe stradi famoma ambe to anola ambe ekonomina nunundi ekonomina ye keme apele jere da fale ma ko ka kasi kasnere ma sigate ala kasi jamana ikono o bi banda ko la ko e ni sigate ala ko e ni o corona ni la pasaba e ko yo ya mbi Por eso se hace primer da babe andan ji da mana ya tsaya mi ko an do ka busrafe no ye ka tike ko ka ka kasnilu aka da yi ko dogo isa ramega na kai ku be ya ani se tsaya da ba be ki ni ku ada ko ko be ku mala ka dama ara ka be ni ko kire chama ake ko ka sala ko Momso a to dare do dira ale mana bamima banuma na tu so mama be so wole ko so go on babo ma dare ko ko da so dare ni ko be wole ni ko mana de gide a be ni de ge e ko ma de ale fili muru de tunga diana mamulo ni awo na be da de mana mina mande o do gama se ba to be ma do ko bi here do yi ko be na aywa ambe ko de ko mi ke ni de sen de maloy ambe so ka di dal okay de te na ka Demonuna u fama faga ala fɛ dɛ an ɲɛ bɛ ni muso minnu na u cɛw ma faga ala fɛ an ɲɛ bɛ ni surasi minnu na u teriw u jɛɲɔgɔn u baaraɲɔgɔn u ma sa ala fɛ dɛ nka u sara adamadenw dɔ de fɛ marifatigiw o tuma o marifatigi minnu sigilen don ka marifa ta ko anw bɛ ka ala de ka diinɛ kɛlɛ kɛ u bɛ wele don min na ala y'a dɔn ko adamadenw don a m'u faga a y'a t'u ka balo
u be tama domna ala ya do ko adama do ayu to ka balo u be baligu ya domna ala ya do ko adama do ayu to ka balo u be ta école la domna ala ya do u tara école la ayu to ka balo u korobara ka ke ma bawye ala ya do ko adama do ku to ka balo u ye teni ta domna ala ya do ko mo bawdo ala ya do ko adama do ku to ka balo u ye marfata domna ala ya do ku korobara ku to ka balo nga adama do yisi ka marfata ni nga ta mar bien du kono ka kisa du sona ka bu bien fait ko ala yu fra ko ala kele ne kama où est la logique Malion ni aya an sigira ka miri ka fo ngana ni den nunu deme ku scolariser parce que anya don ka fo ni den nunu nama nunu do okol la sisa u fatanya na u batena se ka den nunu la maraka kasa ko tuma dola ni den nunu sont potentiellement les futurs délinquants et vagabonds dans notre pays nunu ne bekla ka marfata ni ku denga bi mo ka ku kinchi wana flo no fe walma ku bo ku fara ku ka moto no fe walma ka marfatu la téléphone no fe sika fo tala Malion nama banga ni den nunu ta ku do okol la u ka korobaya a fierté ba anka walsa aku kishi vagaboya delenkaya ka se ku fele ka se ku ka demaya o dota shini aka do amuru ba sigi ku laje bi ko aw denke amuru ba sigi ku laje bi u faw sara u taw somo ye nga dondola ni dembe korobaya i den korobaya le abaka muru na be marfa chala kala baka muru na kala sika foitan Malion wakuma muna fare to jamana to oluka association be ka barake walsa démission nga se ka klengedi walsa démission nga se ka ta école la walsa démission nga se ka bara soro ka bo someria la ka bo kare kono temina dunamina drogutala okuma de be ke anye on be ka barake ka warfa nyonga ka démission ta ka to do école la kadaka u fatanya na keleke yorola keleke yoro jume jamana ni jamana tere nga malien wira dama ni malien che fo ante dine kele na dron wa ambe dine kele la fo yalma dron nen ne ke kama walma ne ka kodon balia kama ne ka fili kama arabu ye bien dia ka kise dia ka marfa dia na na dom balma ke kono alaide anga jakuru be ka war mun bonna anga tani million tana ku nga fionde walsa kan demseni nunu ta ku do ko law ni to ka ke école o million ta aku mo verser 100 kono o million ta mun be bo kata 100 kono nunu na ni kele nunu gute ni kodon balia kelete ni dine kelete ni million ta nga be demsen joli jeune diplômé joli ka bara daile li sababu maka bara ngene ka duma ni million ta ok nga be classe joli ma ka classe joli daile ka classe joli jo walsa demsen me se ka do akona ka takalake ni million tan nga be muso joli ka commerce fond de commerce ma ni million tan nga be joli ka bara projet financier ma Malion nga fendo ya che abe fo mako terrorisme ye jume dine jume do islamia dine do auto sebal Malion auto sebal ayo nyele sa aya laje aga baraka ni hakili aya don ka fo kokoro be ni ko njigoro ko mu be ni ko njigoro afamu wasa aka famu fo aka nyefo de aka mamna Malion be ka sa nord la mamna Malion be ka sa sud la mamna Malion be ka sa centre la mo do fe arabu ka chidon fe ani arabu fe Malion do be bolgata arabu fe ka fo ko arabu be no deme aya fo aye ko aka na se arabu ka deme amade aka fo arabu ye ku ka fu ka chidon ye ku be ka kele mu ke ko ala ma fo ko kira ma fo ku be ku yere ka kele de ke wallahi no farasi so be kele dabla no farasi sa am balmote na sa no farasi sa am de utna ke yatime de tukun no farasi sa am muso tuna do furi ala tukun billahi ne kale la Malion ko arabi saudite mo mo min ale am fe mali kon na ya aya fu ye droga kuma ka nyekele droga ku ka fo ka kodon baluye u ka fo ka chidon ye u ya ka fo u ka mo fili lonye u ka fo u ka mo no te je kalama no be ka kele ke no toy no be ka kele ke no jamye no be ka kele ke no fatoy no be ka kele ke no mo ka toy u ka fu ni ko be kele mo na ko billahi ku be fili kele la ko fili ma kele do kuma fa mo kele ke no forabi sini gana tu sura marfabe mali centre mo ko ku fana ka mo bolo yad agali na ka mo ne kale la bila u ka fo ku ni tra kele ke la ko ni am so me ka haram yalen duima wallahi u ba dabla sisa ukafo kuni tra kele garola kuka bivila sika kuka sagauta kuka bauta kuka sota kuka smota ani kuka musota ka haram do islam be kan bila ubada blasa kun foi tala ninite kata bi mo ko kandro wallahi akun befle akun folo ne kalila alala ala kote akun folo ne kalila alala dina kote akun folo be ube no tara kele garola ube muso muno suro ni ka kulanga ko lula ko sobede akun bayni ne passe islam ay rewle billah na fli barelo na kun bele lo kunwa aberete ayo folo bay no yo interdit sisa ko haram ya sisa ko ke illicite sisa atobe no ya niye adama de kamali jalati bo misigena forokono sebela ka fay ko na tara dina keleke ko na ye muso soro ko muso ya tay amseka kulanga kala chugum yaja ko na ye miso soro ko ya tay ko na ye sero soro ko ya tay ko wa ko na sara ko fu aljine muso bi olon vla ani fla ko bene do ay ko wa ka abesi ka kulanga kula ka kulanga kula bantu ko tala ko wa toujours elles seront vierges on est ala na krache wa nanabe dibe pombe na masabe logo be tritibe ala o be sauda fesa aya fodro ko te ko tiente ka kun bene do kun na bene tengina wa da blasa na ta fo ne fleka fo flake kadoke arabu negane ko wallahi ko ni tara kibe shawuru tilendo aljina kono ne kalela ala la billahi tete arabu negane ko ni tara ko muso be dima ko chon kadiye ko figa ko la fisa ko bantu ko tala ne kalela ala la tete arabu neke ko ni tara ko gula mumbe ko fene mumbe ko nona kere mumbe ko tabaro mumbe ko e ba dui sagula ko ki fa isagula ne kalela ala la tete ne ka dalu mo gamin tem obla ta roshi ay dara ngani chendo ka fauna na ya siki kayra la tete ka siki mali adamela ka siki afajili la billahi abaso ngonye janya la ba fu tete na dalu ay dara billahi
aya fo aw ye ko ka tiɲɛ fɔ a ɲɛna ko k'a ku mɔkɛw kama ko ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ aw ɲɛna ko nin ko in ko mun de don ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ miiri ni mɔgɔ o mɔgɔ joli a fa joli yɛrɛ yɛrɛ b'a la a tɛ fɛ ka maliyɛnw janfa a tɛ fɛ ka diɲɛ janfa wa a y'a dɔn ko ale ye adamaden a da balo sigilen tɛ nin fɔli la a bɛ tiɲɛ fɔ a y'u ɲininka ɲaw ci fulakɛ i dalen don mɔgɔ mɔgɔ la ne m'a fɔ a ko dɔnbaliw dɛ mɛ mɔgɔ mɔgɔ mɛnna a ko in na k'a ɲɛdɔn k'a kalan k'a ɲɛdɔn k'a faamu ka livre ko in a y'o bila mɛ k'i sigi hakili la ka miiri ko yalima ko tiɲɛ don wa n'u sɔnna k'a fɔ ko tiɲɛ don a ye na n da mangu ne tɛ kuma video la tuguni bilahi n'u sɔnna adamadenya hukumu kɔnɔna la maaya taabolo la walahi k'a fɔ aw ɲɛna ko ne bɛ ka kuma min fɔ ko nkalon don bilahi n'aw nana n'a dalu ye ne bɛ mangu ne tɛ kuma tuguni ne m'a fɔ livre ye mun fɔ dɛ ne ko adamadenya ye mun fɔ tasi ye mun fɔ hakili ye mun fɔ dɔnni ye mun fɔ a ye nana ye ne tɛ kuma tuguni adamadenya fɛrɛ ka ca ka mɔgɔw minɛ k'o k'i sago ye a fɛrɛ ka ca kunun ko dɔ kun bɛnnen don tiɲɛ kun don kunun nka bi tiɲɛ tɛ ko dɔ kun bɛnnen don kunun o bɛnnen tɛ bi ko dɔ tiɲɛ ye kunun ye bi o tiɲɛ tɛ bi ye maa b'i pan ko kunna ka ko kɛ maa b'i pan ko dɔ kunna ka maaya kɛ ko dɔ bɛ mɛnɛmɛnɛ kunun nka bi a mɛnɛmɛnɛ man di dɛ ko dɔ tiɲɛ bɛ dogo kunun nka bi a tiɲɛ tɛ dogo ko dɔ ye tiɲɛ kunun nka bi tiɲɛ tɛ ko dɔ bɛ bɛn kunun nka bi a tɛ bɛn foyi ma bon ni maaya ye foyi ma bon ni adamaden k'a gasi sigi ko adamaden ɲɔgɔn don maa bɛ sini ɲɛɲini k'i hakili to kunun na maa b'i taa yɔrɔ dɔn nka i tɛ ɲinɛ i bɔ yɔrɔ kɔ ala bato ka di dɛ nka maa bato ka di n'a ye car l'homme est l'image de Dieu mɔgɔ mɔgɔ ma adamaden bonya i tɛ se ka ala bonya mɔgɔ mɔgɔ ma gasi dɔn i tɛ se ka ala bonya mɔgɔ mɔgɔ ma hinɛ i tɛ se ka ala bonya n'i ye adamaden faga ko ala kama bilahi kafiri ka juru tɛ e la alijinɛ kɔnɔ muso in to n'i y'a sɔrɔ i ka fama tun bilahi i t'a sɔrɔ a tamar'o tɛ yan k'i t'a sɔrɔ muso ɲuman ninnu minnu bɛ alijinɛ kɔnɔ i hakili t'olu la n'i y'a sɔrɔ i ka fama tun i ka kun sama ka bɔ na i t'a sɔrɔ ne hakili b'o la k'e b'o sɔrɔ sini e ala t'i da ka sunɔgɔ sa n'i sara foyi ta bilahi i t'a sɔrɔ u y'i nɛgɛ nin mɔgɔ minnu b'a sɔrɔ a disa kura n bɛ tila ka na n'a ye n b'a ɲɛfɔ nin tɛ yan ne m'a fɔ a ɲɛna n k'an ma bara ci yan n'an m'a bara ci a ka fama tun an m'a bɛɛ bara ci Hein? D'accord. Merci ceux qui nous aident en fait dans notre tâche habituelle. Sans enfants, sans orphelins, c'est pas donné à tout le monde de prendre son emploi dans plusieurs domaines. C'est-à-dire le côté alimentaire. C'est vrai d'abord que le service social ne peut pas se bloquer à ce jeu. Et s'il y a une société, une association à subvenir à ces besoins-là, nous leur disons encore merci. Merci pour ce qu'elles font, ce qu'ils font. Je sais qu'au niveau de l'extérieur, c'est pas facile. Mais même qu'au Mali, c'est encore plus facile que ceux qui sont en train de trapahouter les terres à l'extérieur. Jour et nuit, ils travaillent, ils se trouvent quelques sous et ils l'envoient. Donc, que cet argent aille aux bénéficiaires, à leur vie, à leur sous, pour nous, c'est un honneur. C'est un honneur que nous invitions les enfants, les parents de ces enfants-là, venir prendre ces donations. Pour nous, c'est vraiment humble. Et nous le ferons jour et nuit. Encore, je remercie pour le déplacement. Paris-Bamako, c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. Avec les temps qui courent, c'est pas évident. C'est pas facile. Merci. mɔgɔ minnu ko b'a dɛmɛ ekɔli kow la ekɔli promoteur minnu ko b'an dɛmɛ a ɲininen n'u bɛɛ fɛ u ka an ka équipe ninnu contacter an ka ɲɛmaaw contacter walasa a ko tɔ bɛ baara tɔ bɛ laban cogo min na an ka se k'a kuncɛ nin ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen fana ye k'a lase direction du service social de l'armée malienne an ka foli bɛ se aw ma bonya minnu kɛ k'an sɛgɛrɛ an b'a waleɲuman dɔn k'aw ye k'a fɔ aw ni cɛsiri aw fana aw ni baara. Thank you.